গাইস আজি আমি ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কি বস্তু আহিছে আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিম এটা চাওক এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এতিয়া কি ওলাই আপোনালোকে চাবচোন মই এতিয়া নকওঁ ভালকে हम लोग फ्लिपकार्ट में क्या ऑर्डर दिया था अभी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अभी देखो आप लोग ये तो साग ये क्या है ये देखो वाह ये देखो देखो दिखाओ अच्छा से दिखाओ ये क्या है ये देखो ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा अपना लोग ये नाजाने ये की बस्तु है ये हल एलिमेंट फिलिंग लिक्विड तारमाने हेतु की আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানবাও পাৰে হেতু হয় ফিলিং আইৰন মানে দুৰ্বল যদি ভাব হলি তো মানে খালে ভাল হয় আৰু মানে মোৰ মানে ইমপ্ৰুভ হৈছে এই কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিওঁ এটা চাওক ফিলিং আইৰন এটো যতে ততে নাপায় মানে এমআই লাইফষ্টাইলত পায় কিন্তু অনলাইনতো পায় এনে মানে খালি দেহাটো মানে সুস্থ হয় সেই কাৰণে মই আজি গাইস এটো ভিডিওটো বনাইছো তো এতিয়া খসাকে মানে আমি আনবক্সিং কৰিলো এতিয়া বৰ্তমান মানে কিতাবা মানে ফেক হৈ যায় না এই কাৰণে আমিও তো মানে আনবক্সিং কৰি চালো দেখা এইটো ভালকে চোৱা আপোনালোকে এটো হল এলিমেন্ট মানে এটো স্ট্ৰবেৰীৰ মানে ফ্লেভাৰ আছে খুব মানে খাই ভাল লাগে মানে কিছুমান মানে আইৰন ওষুধটো খাই মানে বেয়া লাগে কিন্তু এটো খাই ভাল নালাগে সেইকাৰণে গাইস মই দেখালো এইখিনিতে মই ভিডিওটো ৰাখিছো আৰু যদি ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শেয়ার করে দিব গাইস আং দিনিयो फ्लिपकार्टआव माने अर्डार खालामदोंमोन आनबक्सिं खालामबाय बियो जाबाय एलिमेंट फिलिं आयरन माने थैनि मोजां जायो दा माने जानानै बहुत खिनि प्रमाण मोनदों आङो इनिखायनो आं इखो अर्डार होदों आरो नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि जानो गोसो दोंबा जानो हागोन मानो होनबा जानानै देहाखौ बहुत माने मोजां मोनो आरो बिनि थाखायनो आं अर्डार होयो अर्डार होबायानो थायो आङो माने नोंथांमोनाबो जानानै नायनो हागोन किन्तु मोनसे खोथाखौ आं आगोलावनो बुंनो सानो हाई प्रेसार थायोबा जानाया इखो माने चेकआप खालामनानै जानांगौ किन्तु आं चेकआप खालामा डाइरेक्ट जायो ओंखायनो नोंथांमोना जुदि जानो गोसो दोंबा चेकआप खालामना लाग्रोनांगोन प्रेसार जुदि थायोबा जानो हाया इखो गोसोआव लाखि किन्तु आं खेमसेबो आङो माबा खालामा मानो होनबा चेकआप खालामा आंनि जानांगौखौ आं जायो आरो थेवब्लाबो गुबुना जानो गोसो दोङोब्ला चेकआप खालामनानै जा बहुत खिनि माने मोजां मोनो दुर्बल मोननायफोराबो माने गैया जालाङो आरो नोंथांमोना जानानै ट्राइ खालामनो हागोन आरो किन्तु फ्लिपकार्टआव मोनगोन आरो किसुमानाबो फानो दिसुं आङो इखिनियावनो लाखिबाय बाय बाय